Esa mañana, por mandato ciudadano, rendí protesta como presidente de los Estados Unidos mexicanos ante el Honorable Congreso de la Unión. El primer eje de mi gobierno es lograr un México en paz. Pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad. Debemos cambiar de paradigma, entender que no habrá seguridad mientras no haya justicia. En el México que vislumbro hay justicia e inclusión, que serán las bases del pacto social. Il y a un peu plus d'une décennie, les Mexicains avons eu l'espoir de se développer une démocratie réelle qui se dessinait avec peine avec l'alternance à la tête de la présidence de la République. Nous avons cru dans la possibilité d'une nouvelle ère qui ramènerait enfin l'état de droit, la démocratie participative et une paix dans la justice et la dignité. Néanmoins, nous constatons aujourd'hui dans la douleur que nous nous sommes réveillés et que le dinosaure de l'autoritarisme, de la corruption et de la violation systématique des droits humains est toujours là, plus vivant que jamais. Et que ce régime corrompu se voit renforcé par toutes sortes de groupes de pouvoir. Des groupes financiers, des narcotrafiquants, des pseudo-démocrates, des médias, des caciques, etc. La démocratie au Mexique a été lâchement assassinée alors qu'elle n'était qu'un enfant. Alors qu'elle voyait à peine la lumière, ses yeux ont été fermés d'un coup avec la violence de l'argent et l'assujettissement d'un appareil d'État complice et criminel. Cependant, malgré tout, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus de femmes et d'hommes conscients de ce crime contre la démocratie qui a livré le pouvoir à une caste autoritaire et corrompue. Nous sommes en deuil, mais nous ne pleurons pas. Nous sommes habillés en noir juste pour montrer notre douleur, mais aussi notre engagement de continuer la lutte. De ne pas donner carte blanche pour qu'ils continuent à démonter notre pays. Aujourd'hui, nous consolidons un front citoyen qui continuera partout à lutter pour un Mexique démocratique, pour la justice et la dignité. ¡Vive la democracia participativa! ¡Vive el México! Hace un poco más de una década, los mexicanos esperábamos que la incipiente democracia que se esbozaba con la alternancia en la presidencia de la República terminaría por consolidarse para traer al fin a nuestro vapuleado país la seguridad de un Estado de Derecho, de la democracia participativa y de una paz justa y digna. Sin embargo, hoy constatamos con profundo dolor que al despertar el dinosaurio del autoritarismo, la corrupción y la violación sistemática de los derechos humanos sigue ahí más vivo que nunca, reforzado con la complicidad de toda suerte de grupos de poder, grupos financieros, narcotraficantes, pseudodemócratas, medios de desinformación masiva, caciques, etc. La democracia en México fue cobardemente asesinada aún siendo niña. Cuando apenas veía la luz, sus ojos fueron cerrados de golpe con la violencia del dinero y el avasallamiento de un aparato de Estado criminalmente cómplice. Pero a pesar de todo, hoy somos más, muchísimos más, las mujeres y hombres que estamos conscientes del crimen contra la democracia que se ha perpetrado para llevar de nuevo al poder a una casta autoritaria y corrupta. Hoy estamos de luto, pero no lloramos. Vestimos de negro para señalar nuestro dolor, pero también nuestro compromiso de continuar la lucha, de no dejarles las manos libres para que sigan desmembrando a nuestro país. Hoy se consolida un frente amplio ciudadano que continuará en toda trinchera, luchando por un México democrático, justo y digno. ¡Viva la democracia! ¡Viva México! ¡México! ¡Sí! ¡Sí! ¡México! ¡Sí! ¡Sí! ¡México!
61, 80, 33, 98, 87, 49, 89, 48, 48, 20, 45, 86, 83, 43, 65, 63, 81, 17, 72, 03, 09, 17, 98, 05, 67, 28, 62, 13, 54, 48, 62, 27, 05, 26,